नमस्कार सांग माने आसतु सुदशा व्रत विषय जानिबा। आगको आपणकर आसुची सुदशा व्रत तो केमिति पालन करिवे तार नियम कौन रहिबो चलंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। सुदशा व्रत समस्तଙ୍କ घरे प्रायतः व्रत पेड़ी रही थाए। आमे प्रत्येक वर्ष सुदशा व्रत करिथांती। सेही व्रत को आमे व्रत पेड़ी रे साइती रखिबा उचित। व्रत पेड़ी पित्तलर किंबा रसर होइथिबा उचित। व्रत पेड़ी छोट किंबा बड़ आसी थाए। आपण पित्तल सामग्री दुकान रे सहजरे व्रत पेड़ी पाई परिबे। प्रत्येक ओडियाणी माने सुदशा व्रत निश्चय करिथांती, किंतु एही व्रत किपरि मारा हुए, मारा व्रत को कौन करिबा उचित प्रथमे आसंतु जानिबा। परे व्रत को नहीं आहुरी अनेक कथा जानिबा। जदि मृत व्यक्ति को छुईबे ताहले सुदशा व्रत मारा होइथाए, किंबा मृत व्यक्ति को स्पर्श करिथिबा लोक को छुईले मध्य व्रत मारा होइथाए। एही व्रत को पानी रे उझेई देबा उचित। मृत व्यक्ति को छुईबा द्वारा व्रत मारा हेले से व्रत को पुणी थरे व्यवहार करा जाए नाही। किंतु जो व्यक्ति मृत व्यक्ति को छुई नथिबे किंतु अणसुधिया पालन करुथिबे व्रत मारा तो होई थांती, किंतु सेही व्रत को पानी रे उझेइबा उचित नुहे। सेही व्रत को क्षीर रे धोई हलदी लगेई सफा करी पुणी थरे व्रत को व्यवहार आपण माने करि परिबे। तो छूतक समय रे मध्य व्रत मारा होई थांती। छुआंको मांको हाथरू सेइथिपाई डेलीवरी पूर्वरु व्रत उतारी दिया जाई थाए। जदि डेलीवरी समय रे किंबा छुआ जन्म हेबार 12 दिन मध्य रे माँ सुदशा व्रत पिंधि थिबे ताहाले सेही व्रत मारा होई थाए। एवं सासु किंबा माँ जदि एंतुड़ी छुआ होई थांती, अर्थात छुआर माँ को 12 दिन पर्यंत एंतुड़ी रे जो माने साहाय्य करती सेमानक व्रत मध्य मारा होई थाए। एंतुड़ी मारा व्रत को मध्य पानी रे उझेइबा उचित। एही व्रत को मध्य पुणी थरे व्यवहार करिबा उचित नुहे, किंतु जो माने केवल छुतिका पालन करुछंती सेमाने क्षीर रे हलदी पानी रे धोईकी व्रत को सफा करी पुणी थरे व्रत को व्यवहार आपण माने करि परिबे। शुद्धिक्रिया 10 दिन नापित जो नख काटिबा को आसी थांती सेही समय रे अर्थात नख कटेइबा समय रे व्रत मारा होई थाए। सेही व्रत को मध्य पानी रे उद्यापना करिबा उचित। मासिक धर्म समय रे परिस्रा मल त्याग समय रे राति रे सोइबा समय रे व्रत मारा होई न थाए, किंतु व्रत मारा न होइबा पई समस्ते प्रत्येक गुरुवार दिन व्रत को सफा करी हलदी लगेई थांती। यह द्वारा व्रत मारा होई न थाए। केवल छूतक मुतक शुद्धिक्रियार 10 दिन नापित नख कटेइबा समय रे ही व्रत मारा होई थाए। सेही मारा व्रत को पुणी थरे व्यवहार करा जाए नाही। यह को पानी रे उद्यापन करिदेबा उचित। किंतु मासिक धर्म समय रे व्रत मारा होई जाइछि बोली ताहाले आपण व्रत को हलदी पानी एवं कंचा क्षीर रे स्नान कराई पुणी थरे आपण माने पिंधि पारिबे। वर्तमान आसंतु जानिबा व्रत को हातर केउंठी पिंधिबा उचित। व्रत को डाहाण हाथ रे धारण करिबा उचित। डाहाण हाथर कहुणी ऊपर को पिंधिबा उचित। केही केही सुदशा व्रत को चूड़ी पिंधिबा स्थान रे पिंधि थांती। यह संपूर्ण भूल अटे, कहीं चूड़ी जोंडी पिंधि छंती यदि सेही व्रत पिंधिबे ताहाले अणिठा पानी हाथ धोइबा पानी सबु व्रत उपरे पड़िबो।
ଯାହାକି ଭଲ ନୁହେଁ। ଏବଂ ବ୍ରତ କରି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ମହିଳା ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଆମିଷର ଛିଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରତରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡାହାଣ ହାତର କହୁଣୀ ଉପରକୁ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ହାତର କହୁଣୀ ଉପରକୁ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେବ। ବ୍ରତ ହଜିଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରତ ହଜିବା ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବ୍ରତଟିକୁ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବ୍ରତ ହାତରୁ ହଜିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ରତ ହଜିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ମାଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମାଆ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଯିଏ କ୍ଷମା ମାଗିବ ହୃଦୟରୁ, ତ ମାଆ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତାପରେ କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ବ୍ରତକୁ ବ୍ରତ ପେଡ଼ିରୁ କାଢ଼ି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଫୁଲ ଦୁବ ଦେଇ ଏକ ଭଲ ଦିନରେ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ। ଯେମିତି ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଗୁରୁବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଭଲ ଦିନରେ ହାତରୁ ବ୍ରତ ଉତାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ବ୍ରତ ଉତାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଲଗା ଦିନରେ ବ୍ରତକୁ ଉତାରି ନୂଆ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ବ୍ରତ ଉତାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବ୍ରତ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନଦୀ ଜଳରେ ଉଝେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ସାଇତିକି ବ୍ରତ ପେଡ଼ିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ତାପରେ ଘରର କେହି ସଦସ୍ୟ ଏହାକୁ ନଦୀରେ ଉଝେଇ ଦେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତ ଯେମିତି ରଖିଥିବେ, ଆମ ସହିତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମା ବ୍ରତ ରୂପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ସେମାନେ ଶବକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ମାରା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରତ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଦିନରେ ବ୍ରତକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଫୁଲ ଦୁବରେ ପୂଜା କରି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶରୀରରେ ଧାରଣ ନ କଲେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ତୁଳସୀ କାଠି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଉଚିତ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ବ୍ରତ କରିବେ, ଏବଂ ତାହେଲେ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ପୂଜାରେ ବସିବା କିମ୍ବା ବ୍ରତର କୌଣସି ଜିନିଷ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ମାସିକ ଧର୍ମର 5 ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିପାରିବେ।
ମାସିକ ଧର୍ମର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବ୍ରତ ରଖିବେ, ଉପବାସ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଶାଶୁ କିମ୍ବା ଯା ବ୍ରତକୁ ପୂଜା କରି ରଖିଥିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ପରେ ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମୟ ଉପବାସ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଫଳମୂଳ, ପରଟା, ଉପମା, ଅରୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ବ୍ରତକୁ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଶାଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତକୁ ପୂଜା କରାଇ ପାରିବେ, ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତ ଯେପରିକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।